উত্তর পূর্ব ভারতের সবচেয়ে বড় মেলা কোচবিহারের রাসমেলা। এবারে এই মেলা ২১০ বছরে পদার্পণ করলো, অর্থাৎ বহু প্রাচীন মেলার মধ্যে অন্যতম এই কোচবিহারের রাসমেলা। এই রাসমেলা নিয়েই এবারে বড় পদক্ষেপ নিল কোচবিহার পৌরসভা। রাজ্য ইকো ট্যুরিজম বিভাগের চেয়ারম্যান রাজ বসুর নেতৃত্বে কোচবিহার রাসমেলাকে ইউনেস্কো স্বীকৃতপ্রাপ্ত করার উদ্দেশ্যে শুরু হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ। এই বিষয় নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন করেন তারা। উপস্থিত ছিলেন পৌরপতি রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। ২০২৩-এর মধ্যে মেলাকে ইউনেস্কোর স্বীকৃত মাত্রা লক্ষ্য করে এগোচ্ছে এই টিম। পাশাপাশি পরের বার রাসমেলা চলাকালীন কোচবিহারের হেরিটেজ স্থানগুলিকে আলো দিয়ে সাজানো হবে। মূলত কোচবিহারে যে ২১০ বছর পুরনো রাসমেলা উত্তর পূর্ব ভারতের মধ্যে সর্ববৃহৎ এই মদনমোহন ঠাকুরের যে রাসমেলা, সেটাকে কিভাবে এর প্রচার এবং প্রসার বাড়ানো যায় এবং এটাকে কিভাবে হেরিটেজের স্বীকৃতি পাওয়া যায়, সেই জন্যই রাজ বসু, অজয় রায়, সুনীল চৌহান এদের একটা টিম, মানে যারা সারা বিশ্ব জুড়ে এ ধরনের কাজগুলো করে আসছে, তাদেরকে পৌরসভার পক্ষ থেকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তো আমার পৌরসভার দায়িত্ব নেওয়ার মাত্র ৮ মাস হয়ে গেল, ৮-৯ মাস হলো। তা আমি ছোটবেলা থেকেই তো এই মেলায় আসি এবং এই মেলায় মহারাজা, রাজা, মহারানী এদেরকেও মেলার উদ্বোধনেও দেখেছি ছোটবেলায়, এবং মদনমোহন বাড়ির পুজো করতেও দেখেছি মহারাজাদের। তো সেই ক্ষেত্রে একটা আলাদা ভাবনা, একটা আবেগ আমি একজন ব্যক্তি মানুষের মধ্যেও আছে। এবং কুচবিহার আমার গর্বের শহর, আমার অহংকারের শহর। এই শহরটা রাজা মহারাজা যারা ছিলেন, তারা বার্কিংহাম শহরের অনুকরণেই তৈরি করেছিলেন, এবং এই শহরটাও সেইভাবেই তৈরি করেছিলেন। সোজা রাস্তা, প্রত্যেকটা রাস্তার চৌরাস্তার মোড়ে একটা করে পুষ্করণী, এরকম। কিন্তু যদিও এটা পুষ্করণীর শহর হলেও, পুকুরের শহর হলেও, আজ সেই পুষ্করণীগুলো বিলুপ্ত হয়ে গেছে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জনের কি বলবো ওটাকে, ঠিক আছে হয়ে গেছে। যেটুকু আছে ওটুকু আমরা বাঁচাতে চাই। হেরিটেজ শহর ঘোষণা করেছেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি, এবং তাকেও আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই। এবং হেরিটেজ যে বিল্ডিংগুলো রয়েছে, ১৫৫টা স্থাপত্যকে আমরা চিহ্নিতকরণ করেছি। এগুলোর সংস্কার শুরু হয়েছে। আগামী দিনে আরও দ্রুত গতিতে এর সংস্কারগুলো আমরা করতে চাই, এবং করে একটা সুন্দর একটা শহর, শুধু কুচবিহার নয়, উত্তরবঙ্গ, শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, সারা বিশ্বের মানুষকে আমরা উপহার দিতে চাই। কুচবিহার সহ সারা ভারতবর্ষে অনেক এরকম শহর রয়েছে, ছোট শহর, বড় শহর রয়েছে, কিন্তু আমাদের সৌভাগ্য যে এই কুচবিহার শহরটাই সারা বিশ্বের মানুষের কাছে একটা পরিচিত শহর। নেটে, ইন্টারনেটে, যেখানে আপনি ইতিহাসের পাতায় যেখানেই খুঁজবেন, জিনিসটা লেগেছে এখানে এসে, যে এটা এমন একটা মেলা, যেই মেলায় কেউ নেশা ভাঙ করে কেউ ঢুকছে না। হ্যাঁ, কেউ সেইভাবে হল্লা করে, মানে এই যে একটা পরিবেশ, একটা স্পিরিচুয়ালিটির সাথে মানুষের সংস্কৃতি এবং তার সাথে যে একটা আনন্দ করছে, এত রাত অবধি মেলাটা চলছে, তার সেফটি সিকিউরিটি, হ্যাঁ, মানে তারা নিজেরা ওন করেছে। মানে এই যে যারা আসছে, তারাও মনে করছে এটা আমার মেলা। তারা এটা মনে করছে না যে এটা কুচবিহারের আমাদের শ্রী শ্রী মদন মোহনের রাসমেলা। তারা মনে করছে এটা আমাদেরই মেলা। এই যে আমার মেলার যে কনসেপ্ট, এবং পরিবার নিয়ে এত এত শান্তিতে এত সুন্দরভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আসামের কিছু লোকের সাথে যেরকম পরিচয় হলো, কথা বললাম, তারা রাত 11টা 12টা অবধি থেকে রাত্রি 12টার পরে ফিরে যাচ্ছে। তার মানে এটা এই মেলার যে মানে একটা যে পরিবেশ, সেই পরিবেশটাকে রিফ্লেক্ট করে। এরকম ধরনের পরিবেশ রিফ্লেকশন কিন্তু পৃথিবীর খুব কম মেলায় থাকে আর কি। এবং সেই জায়গাটায় কিন্তু আমরা বেশি জোর দিচ্ছি, এবং এইটাকে রেখে বাকি জিনিসগুলোকে আমরা নিশ্চয়ই আরো আরো বেটার এবং আরো একটু এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কিন্তু চেষ্টা করব। तो ये एक लास्ट चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि मेले को अपने हेरिटेज आगे दुनिया को दिखा सकते हैं। हिमाचल में भी आप अगर देखेंगे तो पर्यटन जो है वहाँ का सबसे बड़ा उद्योग है। आपका बागवानी के बाद पर्यटन ही है जो मैक्सिमम लोगों को रोज़गार देता है, और हिमाचल की जो पहचान है वो भी उसके पर्यटन की वजह से उसकी बनी है।
पर पर्यटन में 2-4 चीज़ें बड़ी ध्यान रखने की ज़रूरी होती है कि जब पर्यटक यहाँ पे आता है तो आपकी संस्कृति, आपकी प्रकृति, आपका जो उसके साथ रिश्ता है, उसको भी वो देखता है और उसको आपको उससे जज करता है कि आप किस प्रकार के लोग हैं। कूच बिहार के लोग अपनी प्रकृति से किस प्रकार का रिश्ता रखते हैं, अपनी संस्कृति से किस प्रकार का रिश्ता रखते हैं। तो जब मीडिया की जो ज़िम्मेदारी है वो ये भी होती है कि वो लोगों को केवल इन्फॉर्मेशन या न्यूज़ ना दें बट एजुकेट भी करें। और किस प्रकार से शिक्षित करेंगे वो उसी प्रकार से फिर इस प्रकार के उद्योग अच्छे से बन सकते हैं। क्योंकि आजकल जो हमारी सबसे बड़ी जो हमारी प्रॉब्लम है वो है कि हमारी जो प्राकृतिक और सांस्कृतिक संपदा है वो धीरे 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 खत्म हो रही है। तो किसी भी प्रकार का जब हम उद्योग जब डेवलप करते हैं, कोई भी हमारे मन में जो विचार आता है तो हमें ये याद रखना बड़ा ज़रूरी है कि वो किन मूल्यों पे बनेगा। वो क्या रिस्पेक्ट होगा उसमें, उसमें केयर होगा कि केवल उसमें सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट ही हम देखेंगे। तो ये जो विचार हैं ये लाने बड़े ज़रूरी हैं। हिमाचल में भी ऐसे आपको बहुत एग्जाम्पल मिलेंगे जहाँ पे कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हुई हैं बट वहाँ पे पर्यटन के बहुत सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी आते हैं। आपका मेला है, मेले में अगर आपके 20-25 दिन में 25-30 लाख लोग आते हैं तो उनका क्या इम्पैक्ट है इस एरिया में, उस इम्पैक्ट को आप कैसे कम करेंगे, ये सोच में लाना बहुत आवश्यक है। केवल लोगों के आने से ही पर्यटन नहीं बनता है, उसको कैसे आप मैनेज करते हैं। तो टूरिज़्म की जो मैनेजमेंट है ये सबसे बड़ा चैलेंज होता है। और जैसे राज ने बोला ट्रेनिंग, ये बहुत आवश्यक है कि लोग जो है यहाँ पे जागरूक हो कि किस प्रकार से पर्यटन से मैक्सिमम बेनिफिट हो, मैक्सिमम लोगों को बट संस्कृति और प्रकृति को भी बेनिफिट हो। क्योंकि अल्टीमेटली अगर यहाँ पे लोग आ रहे हैं तो वो आपकी संस्कृति और आपकी प्रकृति को देखने ही आ रहे हैं। चाहे वो राष्ट्र से संबंधित हो, चाहे वो तोरशा नदी से संबंधित हो, चाहे वो कुशान पाला से संबंधित हो, या वो आपके मंदिरों या हेरिटेज या आपकी बिल्डिंग से संबंधित हो। तो ये सोच में लाना बड़ा ज़रूरी है और इसमें पॉलिसी मेकर्स को बहुत इंपॉर्टेंट रोल है उनका कि वो किस प्रकार से ये पॉलिसीज़ डेवलप करेंगे। तो यही मैं आपको बोलना चाहता हूँ। बाकी राज ने आपको बताया। मैं तो यही आशा करूँगा कि कूच बिहार जो है हिंदुस्तान में अगर ग्लोबली डेफिनेटली यूनेस्को के थ्रू उनको रिकॉग्निशन मिलेगा। बट एक और चीज़ जो हमने सीखी है कोविड की वजह से वो ये है कि लोकल इकोनॉमी को एम्पावर करना और भी ज़रूरी है। ग्लोबल से ज़्यादा आपकी लोकल इकोनॉमी एक दूसरे को सपोर्ट कर सकती है। ग्लोबल इकोनॉमी से आपकी रिकग्निशन आइडेंटिटी ज़रूर बनेगी और आपको बहुत अच्छे टूल्स मिलेंगे। लेकिन जो लोकल आपकी जो इकोनॉमी है उसको और भी ज़्यादा सुदृढ़ बनाना, उसको और भी ज़्यादा इंटीग्रेट करना आज की डेट में और भी इम्पोर्टेंट हो गया है। धन्यवाद। একটুখানি